Hello everyone, you're watching RDX Goa's news bulletin with me Sangeeta Hiroji. To begin with, let's take a look at the headlines. Lok Sabha passed its controversial bill that seeks to create Telangana state by dividing Andhra Pradesh. Chief Minister Manohar Parrikar will announce annual budget for the year 2014 to 2015 on March 5th. And renovation of old Asilo hospital building was initiated by spending 8 lakh rupees. And now the news in detail. Lok Sabha passed the controversial bill that seeks to create Telangana state by dividing Andhra Pradesh. The bill was passed unanimously with support of main opposition BJP. As for government work to push its controversial Telangana plan to bifurcate Andhra Pradesh through the Lok Sabha. Sources in Chief Minister Kiran Kumar Reddy's office have said that he plans to resign in protest tomorrow morning. And Andhra Pradesh Minister have said Mr. Reddy will resign in protest this evening. Mr. Reddy will resign and form a new party. Chief Minister Manohar Parrikar will announce annual budget for the year 2014 to 2015 on March 5th. Assembly session of the state will start on 3rd March and budget will be announced on 5th March. In this assembly, including starred and unstarred, 1,250 questions will be raised and more are still to come. RDX Goa Bureau Report. Renovation of old Asilo hospital building was initiated by spending 8 lakh rupees at the hands of Health Minister Lakshmikant Parsekar, Deputy Chief Minister Francis D'Souza and Aldona Emily Glanticlo. State Institute of Health and Welfare and all the facilities will be provided in the building, informed Health Minister Lakshmikant Parsekar. Gautam Shirurkar reports from Mapsa. खूप जणांनी एक चिंता प्रगट केली की मी बिल्डिंग मोठा म्हणून हेरिटेज बिल्डिंग जुनी बिल्डिंग याचा आकार राखून दवरपाची गरज आहा. चिंता पयस करता ही बिल्डिंग मोडीना आमी रिस्टोर करता. तर त्याचा आकार शेप कितें आहा पळय ती तशी उरतली. दुरुस्त करताना ताका दुसरे रूप देऊ शकना आमी. कोणान चिंता दवरपाची ना आणि इट विल बी यूज फॉर व्हेरी गुड पर्पज. तेजे इंटेरियर पळय आहा तो खूप म्हारग आहा. आयज आमी नाल फोडटान सांगपाचें म्हटल्यार सगळे फॉर्मेलिटी जाल्या उपरांत हे इलेक्शन प्रोपगंडा न्हू सगळे फॉर्मेलिटी जाल्या आयच्यान काम सुरू जातले. जे प्राचीन काळा वयले एंटीक इमारत असलेले आजिलो हॉस्पिटलाची वास्तू असली तिचो योग्य वापर जावळ करपा खातीर सरकारची योजना असली. आयच्यान खऱ्या अर्थान त्या योजनेक सुरवात जाता. इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर अशा प्रकारचे इन्स्टिट्यूट हांगा सुरू करपाचें आसा. वास्तू घट आसा थोडे मॉडिफिकेशन आवश्यक आसा. हे एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट किंवा ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणटकीर थंय लायब्ररीज लेक्चर हॉल्स क्लासरूम्स प्रिंसिपल्स केबीन कॉन्फरन्स अश्यो गोष्टी कॉन्फरन्स रूम्स अश्यो गोष्टी हांगा तयार जातल्यो आनी फुडल्या काळांत सुरवातीक आरोग्य क्षेत्रांतले मॅन पॉवर ट्रेन करपाक मॅन पॉवराक वेळोवेळी अपडेट करपाक तशेंच अन्य डिपार्टमेंटा खातीर सुद्दां तांचो स्टाफ अपग्रेड करपाक आनी अपडेट करपाक उपयुक्त जाता. More news will follow after a short commercial break. Stay tuned. Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi, (25x) conference room, one-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at
Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. Emotion, one-stop location for all your needs. A huge collection of custom gifts for your family and friends. Shop for any occasion, weddings, birthdays, anniversary and much more. Express your deepest love with a thoughtful gift from our store. Unique and creatively designed gifts, only at Emotions. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना माझा धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले, मन दंगले. जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय. मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, पदवरी, गोवा इथे. हॉटेल चंद्रगीत. अंकल, आप ठीक तो है ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती. शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. Welcome back. One more floor will be built on all the ground floor shops through SUDA and 108 shops will be constructed at Mapsa Market, informed Deputy Chief Minister Francis D'Souza, by spending 1,65 lakh rupees. Work of building shops will be completed within 8 months, he added. He was speaking after laying the foundation stone of this work. Gautam Shirorkar reports from Mapsa. 108 स्टॉल पहिले आम्ही 6 महिन्या भितर बांधलेले आणि एका वर्ष दिला पण म्हाका दिसता 8 महिन्या भितर कंप्लीट जातले माझ्या जरा काम व्हडलें न्हू. मोठी अडचण आसली कितें, पयलो फ्लोर लीक जातालो. ते लिकेज बंद करपाक जाय म्हणून हे वयलें घालपाक जाय पयली गरजेची वस्त. इट्स नॉट ओनली टू इनक्रीज द शॉपिंग एरिया बट ऑल्सो टू स्टॉप leakage that is taking place, which is creating a big problem for all the shopkeepers here. सगळ्यांक त्रास जाता खूब तेजे. आमी IBMांक आनी आमचो प्रभू अश्विनी प्रभू आर्किटेक्ट तांकां प्रोजेक्ट रिपोर्ट करपाक लायला. मार्केटान खंय सुदारणा करी येता आनी नवें कितें एड करी येता पळय तें म्हणजे दुसरे भशेन कितें करी येता पळय तें कडेन आमी फर्स्ट फ्लोर आख्खे मार्केटाक घालप, थोडे कडेन आनी बांदकाम करप
हे भाशेचे लोकांक जाते वांटो करपाक मागीर पार्किंग करपाक हे सगळे अभ्यास चालू आहेत. रेफरन्स विल बी गिवन टू ऑक्युपन्स एज पर द मार्केट रेट. रेटी कडेन वांटपण ना. थंयसर कोण स्थानिक हा पळय तो घेवंक सोदता ताका प्रेफरन्स आसता. 65 lakhs. How much? 1 crore 65. Cost of this 1 crore 65 lakhs. And name of the consultant is Mr. Viraj Paras and Associates, MAPSA. And the name of the contractor is Mrs. Trivikram Constructions, Bicholi. Now stipulated date of commencement is actually 27th January 2014. Got delayed. And and the expected date of completion is 26th January 2015. One important point is with the help of Urban Development Department and the Minister, आमचे पळय council आसा, they are undertaking a proper exercise of master planning this entire market. Because this is the biggest market in the whole of Goa. पण मातशें ऑर्गनायझेशन सारकें नसल्या कारण मास्टर प्लॅनिंग करून मागीर अदर इंटरव्हेन्शन्स विल फॉलो. Annual budget of MAPSA municipality was announced by conducting meeting with all municipality members, and budget was passed by conformity of all members, informed MAPSA municipality chairperson Sandeep Falari. He further said that suggestion was received from all members and appreciated decision was taken based on their suggestion. गौतम शिरोडकर रिपोर्ट्स फ्रॉम MAPSA. आज आमची स्पेशल काउन्सिल मीटिंग असली वार्षिक अर्थसंकल्प एन्युअल बजेट ऑफ 2014-15 ह्याच्या अप्रुवला खातीर एकूच एजेंडा आसलो. त्याच्या अंतर्गत आमी आज ते बजेट प्रेजेंट करून एकमतान ते सहमत जाला, पास जाल्ले आसा. तितून टोटल रिसीट्स दाखयल्या. फक्त लास्ट समरी सांगता 82 crores 11,79,810. Total expenditure is shown as 85 crores 4,53,200. Closing balance is 32 crores 46,11,544. बजेट प्रेजेंट करतकूच जी चर्चा जाली तितून काही नगरसेवकांनी उपयुक्त सूचना केल्यो. त्याप्रमाणे बजेटान ते इनकॉर्पोरेट करून त्याप्रमाणे थोडे मायनर रिविजन्स ते आंकडे जातून केल्ले आसा. एक सूचना येयली की आमी सिनियर सिटीजन्स खातीर जी तरतूद केल्या ती वाडोवची आणि फक्त तांकां म्हणजे आमी केन्ना वचून तांकां स्वीट्स दिता तितल्या पुरते मर्यादीत न रावता अशी एक सूचना येयली कावन्सिलरा कडसून की आमी ती एज ओल्ड होमा खातीर म्हणजे ते जे कोण सिनियर सिटीजन्स आसा जांकां आनी पळोवपाक अशें कोण ना अशा लोकां खातीर आतां आमची स्कीम येतली टावन प्लॅनिंग स्कीम बोडगेश्वर प्लाझा. तितून आमकां सरकारी बिल्डिंग्स खातीर इतर समाज उपयोगी कार्या खातीर आमकां थोडो जागो उपलब्ध आसतलो. एक्वायर करपाची गरज पडची ना, लँड अवेलेबल जातली. तितून एक तरतूद आमी आतां केल्या बजेटान 50 लाखाची. त्या अमावंटानसून एक जागो घेवन तितून एक ल्हानशें एक ओल्ड एज होम कशें बांदून एक तांकां निवारा कसो फॉर द ओल्ड एज. बाकीचे प्रायवेट प्रोवेलोरिया बाकीच्यो ज्यो संस्था ते चलयताच त्या प्रमाणे एक सामाजीक आमची बांदिलकी म्हणून म्युनिसिपालिटी तर्फे अशें एक ल्हानशें तांकां एक शेल्टर बांदच्या खातीर ती तरतूद जाल्ली आसा. आनी एक सजेशन येयलें की आमी जे इलेक्ट्रिकल स्पेर्स पावर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स वर्क करता पण तेंचेरूच फक्त मर्यादीत न रावता म्युनिसिपालिटी तर्फे सुद्दां आमी गेल्या वर्सा आमी 1-2 लाखाचे आमी स्पेर्स प्रत्येक कावन्सिलराक प्रत्येक वॉर्डान डिस्ट्रिब्यूट केल्ले. न्यू प्रोजेक्ट्स आमी 4 कोटीची तरतूद केल्ली आसा नवीन प्रोजेक्टां खातीर. डेव्हलपमेंट वर्क्स फ्रॉम ग्रांट इन एड 5 कोटी. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट अंडर स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट 6 कोटी. आणि वेरियस जे डेव्हलपमेंट वर्क्स अंडर JNNURM आणि MPLAD स्कीम ताका आमी तब्बल 41 कोटीची आमी तरतूद बजेटान केल्ली आसा. तितून JNNURM आमचे 27-28 करोडची आतां कामां चालू जातली. सो हांगाच जर पळयत जाल्यार जवळ आमी 56 कोटी विकास कामां खातीर आमी तरतूद केली. इलेक्ट्रिकल फिक्स्चर्स आनी आतां म्हटल्या त्या प्रमाणे 10 लाख थंयसर आमी प्रपोज केल्ले आसा. टोटल नियरली 56 crores. बाकीचे आमचे आसा ते आमचे इस्टॅब्लिशमेंटची कॉस्ट. The ongoing illegalities of taxi faring should be stopped with immediate effect, said Dabolim MLA Movin Gudino. Goan people survive on tourism of the state.
Therefore, it is useless fighting for any reason, he added. He further informed that GTDC counter will be put up at Dabolim Airport. He even said that Dabolim Airport will never shut down. Kiran Borkar reports from Vasco. कोण कोणाचे बॅगेज ओडटा तुमचे भितर केस्तांव म्हाका नाका लेकेन येलो आसून दी टुरिस्ट टॅक्सी आसून दी GTDCचे नांवान काउंटर येतले आनी GTDC जागो दितलो लेकेन येलोकूय दितलो आनी हेंकाय दितलो इम्पॉर्टंट हिंगा कितें बंद जावपा जाय जे इल्लिगली भायर रावतात ते भाडे मारतात तुमी झगडी केली नांवूय वयतले टुरिजमाचे गोंयचे नांव वयतले आनी आमी खूंय फुडें पावपाना आमी आज टुरिजमाचे जियेता मायनींग आतां स्टार्ट परत जावपाचें आहा समजलो न्हू सो टुरिजमाचे मेन सो स्पश्टपणे एकूच एक मेसेज दिता एकूच संदेश वयता आज आख्खे गोंयान दाबोलीम एअरपोर्ट हॅज कम टू स्टे खंयचे परिस्थितीन कोणूय केन्नाच दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करपाक शक्य ना आनी केन्ना बंद जावचो ना बंद आनी जावपाचो प्रश्न आसा 100% दाबोलीम उरलो हे फकत अफवा घालता इलेक्शना लागून लोकां दिशाफल करपाक 50 arrivals and 50 departures we cannot able to ship the entire operation in single day. So there are 7 scheduled airlines and non-scheduled around 12 non-scheduled airlines are operating. We have to give the time to everybody. So we are shifting in the phased manner. Today we are shifting the first phase of operation. Another week time the entire operation will be shifted to the new terminal building. There will be no operation at the old terminal building. Completely the old terminal will be closed for passenger movement. That will be only used for the office users for AA and other stakeholders. The entire operation will be shifted to the new terminal building. It's a matter of time. So none of the airport in the country will be shifted at a time. Immediately cut off the one building and move to the new building. It's a phased manner. This is the first time we are starting the operation. Slowly we will be moving to this one. We hope another week time the entire operation will be shifted to the new building. Minor fine tunings will be there. So that will be attended. That's why we are not shifting the entire operation. Another today and tomorrow we'll have the time to all the agencies to have the fine tuning. You say 98% हो गया है, 2% मतलब when during the operation we will come to know this one. Thank you. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर रेडीमेड सूट शेरवानी कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाणे आम्ही ऑर्डर घेतात संजय फॅशन सेंटर सिंडिकेट बँके लागी बेती सलोनी लेडीज वेयर a new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात तूं ताका भावल्या नितळसाणेन मनीस उरतलो
घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. दिल या साथी, चाहे कुछ भी कहे, जो कॉन्डम का साथ न छोड़े वही है मुकद्दर का सिकंदर. Welcome back. All Goa Bus Owners Association Secretary Sudeep Tamankar alleged that after BJP government coming into power, crime rates are increasing in the state, and due to the interference of both the parties, common people are not getting justice. Sanjay Manoli reports from Panjim. पर्रीकर सरकार ज्या दिसा स्थापन जाला त्या दिसापासून लॉ एंड ऑर्डर पळय जी गोंय राज्याची आसा ही अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीन अशी जायत चल्लेली आसा. दिसान दीस गोंय राज्यान क्रायम रेट आयज वाडत आसा आनी हेचेर मनोहर पर्रीकार गृहमंत्री ह्या नात्यान संपूर्ण गृह खात्याचेर कंट्रोल दवरपाक अपयश येल्लेलें आसा हे खंय तरी आयज हांगासर सिद्ध जाता. तपास यंत्रणा पळय ज्यो आसा हेचेर राजकीय हस्तक्षेप लागू जाता. सरकाराचो प्रत्येक फावटी राजकीय हस्तक्षेप लागू जाल्ल्या कारणान खंय तरी खुबश्या प्रकरणांनी आयज पर्यंत सामान्य लोकांक गोंयच्या न्याय मेळना. हेच्या पयलीं आमी सांगलेले आनी आयजूय परत हांव ह्या एक विशयाचेर परत बोट दवरपाक सोदता की क्रिमिनल बॅकग्रावंड जे पळय आसा कोणाचेर त्या मनशांचेर खंय तरी विश्वास दवरून आयज सरकार तांकां सरकारी नोकरेन अपॉयंट करपाचो जो पळय निर्णय घेता पळय तो अत्यंत दुर्दैवी असो निर्णय हांगासर आसा. काल जे PSI सिलेक्ट केले त्या PSIनी खंय तरी 500 लोकांचेर खंय तरी क्रिमिनल केसीस पेंडिंग आहा आनी त्या लोकांक ट्रेनिंगेक धाडपाचो निर्णय सरकारान घेतलेलो आसा. हेच्या पयलीं विरोधान आसतना मनोहर पर्रीकारान प्रत्येक फावटी जर खंयची जर क्रिमिनल केस बी जर जाली जाल्यार तेचेर आवाज उठोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. त्या लोकांक घरा धाडलेले आसा, सस्पेंड करून घेतलेले आसा सर्विसींतल्यान. पूण आयज तेचे सरकार येयले तेन्ना खंय तरी क्रिमिनल केसी पेंडिंग आसून सुद्दां तांकां नोकरेन समावेश करून घेवपाचो प्रयत्न ह्या सरकारा कडसून चल्लेलो आसा. तेका लागून खंय तरी आयज राजकीय हस्तक्षेपाक लागून गुन्हेगारीचें पळय जें प्रमाण आसा तें आयज सबंद गोंयभर वाडत चल्लेलें आसा. ही अत्यंत दुर्दैवी आनी खंय तरी घातक अशी परिस्थिती गोंयकाराच्या वाटेन आयज निर्माण जावपाक लागलेली आसा. Blood donation camp have been organized at Uskai Aldona on year mind of 2014 Calvin tragedy as it completed 2 years. This blood donation camp was inaugurated at the hands of Aldona MLA Glenn Tiklo. Gautam Shirudkar reports from Aldona. They have organized the blood donation camp, and this is done specially in the memory of the Calvin tragedy. In their memory, we have organized this camp, and this blood camp has been on a regular basis by our youth. Today, blood is a very, very important need of the hour. So it's a very good habit of donating blood, and donating blood once in 3 months. हांव सागर मावळकर आल्दोना युवा प्रेसिडेंट. हो प्रोग्राम ब्लड डोनेशनाचो प्रोग्राम आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसींत 3-3 म्हयन्यांनी करता. तशेंच हांव सगळ्या युथां कडेन मागता की तेंच्यांनी
3-3 महिन्यांनी असलोच प्रोग्राम करतो असो करून कोणाचो जीव वाचता. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Lok Sabha passed its controversial bill that seeks to create Telangana state by dividing Andhra Pradesh. Chief Minister Manohar Parrikar will announce annual budget for the year 2014 to 2015 on March 5th. And renovation of old Azilo hospital building was initiated by spending 8 lakh rupees. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.